지금은 어쩌면 박은진 선수가 이동 공격하는 Right now, we service only all libero. I continue to be big from time out. We don't give pressure in service. Only this. Good ball, topelo. Okay. Dai. 점을 기록한 박은진이었습니다. 이건 그렇죠. 좋아요. 지금은 노마크였어요. 그래서 노란 연에서 백시로 갑니다. 좋아요. 자, 리시브도 좋았고 염혜선 센터에 연에서 왼쪽 그리고 들어갑니다. 잘 잡았어요. 지금은 1번 자리에 또 초특후에 어깨에 맞았어요. 그렇습니다. 앞쪽에서 이고은 선수가 박은진의 서브 빼고 정윤주 길었습니다. 앞전에서 툭 건드리는 연에선 지금 흥국생명은 연결이 되고 퍼펙점을 올린 정호영이었습니다. 백시로 갑니다. 뒤로 빠졌어요. 하지만 끌어냅니다. 투투쿠. 자, 조금 뒤로 빠지면서 김국진 서브. 선수는 2점차. 와, 염혜선 굉장히 공격적인 선택입니다. 자, 일단 저는 누구냐? 중요한 일인데요. 신은재 서브. 흔들려요. 김수지 연결. 원스텝. 연결. 페인트. 덮었습니다. 정호영. 신은재 새로운 속도를 강해요. 이고 뒤로. Red Sparks dan Pink Speeders kembali bertemu dalam pertarungan leg 4 final Liga Voli Korea Selatan, V-League 2024-2025. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya menyambut lawan mereka di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel. Red Sparks bertekad untuk merebut kemenangan dalam laga kandang final V-League pada hari Minggu 6 April 2025. Tim yang dijuluki The Red Force itu sukses meraih kemenangan dramatis pada leg 3 dengan skor 3-2. Megawati Hangestri menghasilkan poin terbanyak untuk timnya. Di awal set pertama, Red Sparks berhasil mencetak poin pembuka. Namun, Pink Speeders segera menyamakan kedudukan. Megatron mencetak poin pertamanya di set pertama itu untuk menyamakan posisi 2-2. Skor imbang berlangsung hingga 5-5. Tim tuan rumah yang tampil lebih kuat memimpin perolehan poin di awal set pertama tersebut. Mereka sukses menjaga keunggulan mereka hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5. Duet Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit mendapatkan porsi menyerang yang seimbang. Tampaknya pelatih Ko Hejin menginginkan kemenangan cepat. Red Sparks seolah ingin menjaga stamina agar tetap segar, bersiap untuk laga leg 5 final Liga Voli Korea Selatan di markas Pink Speeders. Kim Yeon-kong dan kawan-kawan masih tertinggal 2 poin saat skor 10-8. Mereka mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari tuan rumah. Pemblokiran Red Sparks berjalan lancar. Pelatih Marcelo Abbondanza mengambil timeout pertama saat timnya tertinggal 12-8. Kim Yeon-kong tampak tak berdaya menghadapi serangan meriam kembar Red Sparks. Mereka tertinggal 6 poin saat technical timeout kedua dengan skor 16-10. Marcelo Abbondanza terpaksa memanggil timeout keduanya, karena timnya jauh tertinggal 18-11. Pelatih Ko Hejin segera melakukan timeout pertama saat Pink Speeders berhasil memperoleh 1 poin, dengan skor 20-13. Spike tajam Megatron memberikan Red Sparks match point 24-18. Sayangnya, mereka belum berhasil menyelesaikan set pertama tersebut. Ko Hejin terpaksa mengambil timeout kedua setelah lawan mencetak 2 poin beruntun. Akhirnya, Red Sparks menutup set pertama dengan skor 25-20. Duet meriam kembar Red Sparks berhasil menjebol pertahanan para pemain Pink Speeders. Hal ini kembali tersaji di awal set kedua. Meski sempat bermain imbang 2-2, para pemain tuan rumah berhasil memimpin perolehan poin. Servis AC Megawati Hangestri membawa timnya tetap unggul pada technical timeout pertama dengan skor 8-3. Semangat dan mental pemain tim yang dijuluki The Red Force itu membuat Kim Yeon-kong tertekan sepanjang pertandingan. Permainan Pink Speeders yang dikenal kuat dan solid tampak menurun pada laga leg 4 final V-League ini. Juara babak reguler Liga Voli Korea Selatan tersebut dibuat tak berdaya menghadapi Red Sparks, yang beberapa pemainnya belum sepenuhnya fit dari cedera. Pelatih Marcelo Abbondanza mengambil timeout kedua saat timnya ketinggalan 12-6. Mereka berhasil menambah 2 poin secara beruntun saat laga dilanjutkan, namun Ko Hejin segera merespons. Ia mencetak 2 poin berturut-turut untuk timnya.
Kapten Red Sparks, Yim Hyeseon pun langsung beraksi. Aksinya berhasil membuat lawannya terkejut. Bahkan ia memberikan 1 poin melalui servis AC yang membuat timnya unggul 15-10. Pink Speeders kembali menunjukkan perlawanan yang sengit. Red Sparks melakukan rotasi pemain. Marcelo Abondanza segera meminta time out kedua setelah The Red Force mencetak 2 poin beruntun. Pelatih berambut botak itu memberikan instruksi baru saat timnya tertinggal 18-12. Strateginya berhasil, timnya berhasil mencetak 2 poin berturut-turut. Perolehan poin tim tamu mulai mendekat. Ko Hye-jin segera memanggil time out kedua saat kedudukan 19-16. Park Hye-min kembali ditarik keluar. Red Sparks menambah keunggulan. Kim Yeon-kong melakukan kesalahan serangan. Perolehan poin tim asal Daejeon, Korsel itu semakin jauh meninggalkan lawannya, dengan selisih 5 poin saat skor 23-18. Park Eun-jin berhasil melakukan pemblokiran yang mengesankan. DUC pun terjadi. Namun Pink Speeders berhasil memenangkan set kedua. Dominasi Red Sparks pun terhenti. Megawati Hangestri CS kalah dengan skor 24-26. Pada set ketiga, tim tuan rumah berhasil memimpin, namun Pink Speeders tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di set pertama. Kebangkitan di set kedua membuat tim tamu semakin percaya diri untuk meraih kemenangan di set ketiga. Poin saling mengejar hingga technical timeout pertama, namun Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan Oktober 10, melalui spike keras Megawati. Red Sparks unggul 13-10. Dan hingga technical timeout kedua, Red Sparks memimpin 16-13. Meski sempat tertinggal 21-19, berkat spike keras dan blok Megawati, Red Sparks kembali mengejar dengan skor 21-21. Poin pun terus saling kejar hingga 23-23. DUC terjadi pada poin 25-25, namun melalui blok Megawati, mereka berhasil unggul 1 poin 27-26. Poin balas-membalas pun terjadi hingga kedudukan 33-33 dan akhirnya, Red Sparks berhasil menang dengan servis AC Yim Hyeseon dan menutup set ketiga dengan skor 36-34. 있는데도 불구하고 We won so bad in block. 우리 이제 블록이 하나도 안 So 좋거든. early Anita. 너무 빠르네, 너무 이르네. And 블록이. after we lose our aggressive. 그러나서 우리 Hear me. 집어넣는 거. Yeah, so early Anita. We have to wait more and go in. Decide with the middle, you have to go in right 이들은 더 빨리 away. 바로 들어가줘야 되는 거고. Okay. Right. 좋았지만 후위에 있는 선수들이 전위의 공격수가 어디 있는지까지도 파악이 돼야죠. 그렇죠. 와, 고이진 감독과